بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ومن يطيق رسول الله جاءوك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من دونك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لا تخلصي من شلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وأن رحمة ربه يقسمها تأتي على حسب الغشيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif radhiyallahu anhu ila an qala wa bi sanadin muttasil ila Imam Al-Bukhari qala haddatsana Sa'du ibnu Hafsin qala haddatsana Syaiban an Yahya. Di depan ya. Depan masih kosong. Maju ke depan. An Yahya an Abi Salamah an Atha ibn Yasar qala akhbarahu anna Zaid ibn Khalid akhbarahu annahu sa'ala Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qultu ara'aita idza jama'a falam yumni qala Uthman yatawadda'u kama yatawadda'u lis-salati wa yaghsilu dhakarahu qala Uthman sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasaltu an dhalika Aliyan wa Zubair wa Talha wa Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhum fa amaruhu bidhalika wa bihi qala hadatsana Ishaq qala akhbarana an-Nadhr qala akhbarana Syu'bah anil Hakam an Zakwan Abi Salih an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila rajulin min al-ansari faja'a ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو كحلت فعليك الوضوء تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء باب الرجل
يودئ صاحبه. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي فقال المصلى أمامك. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة ابن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن المغيرة جعل يسب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قراءة القرآن بعد الحديث وغيره. وقال إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب والصلاة على غير وضوء. وقال أحمد عن إبراهيم إن كان عليهم رجال فسلم وإلا فلا تسلم. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محرم ابن سليمان عن قريب مولى خالته فتراجعت ابن عباس عن عبد الله ابن عباس أخباره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حالته فتراجعت في أراضي الرسالة فتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل في دينها فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقول أو بعده بقول استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آيات الحواتم من سورة آل عمران ثم قال إلى سنة معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءا ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي فأخذ بأذن اليمنى يقتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم أضطجها دعاء حتى أتاه معاذ فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم جلس فصلى
Bismillahirrahmanirrahim. Babu man lam yatawaddo illa minal masjidil muslim. Qala haddatsana Ismail qala haddatsana Ma'rifun an Isyaq ibn Urwah an 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 amra'atihi Fatimata an jaddatiha Asma'a binti Abi Bakr wa ummaha qalat ataitu Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam Aina khosafati syamsu wa izan nasu qiyamun yusalluna wa idahiyya qa'imatun tusalli wa qultu ma'in nasi fa asyarat biyadiha nahwa samai wa qalat subhanallah fa qultu ayatun fa asyarat ay na'am wa qultu hatta tajallani al-wasyu wa ja'altu asubbu fawqa ra'si ma'an falam man sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamidallah wa asna alaihi summa qala ma min syai'in kuntu lam arahu illa qad ra'aituhu fi maqami hadza hatta jannata wan nar wa laqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburi misla awwali min fitnatil dajjal la adri ayya zalika qala asma'u yukta ahadukum wa yuqalu ma ilmuka bihadha ar-rajuli fa amma al-mu'minu awil mu'minat awil mumkinu la adri ayya zalika qala asma'u fa yaqulu huwa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayyinat bayyinati wal huda wa ajabna wa amanna wa tabakna wa yuqalu man sharihan faqad alimna in kunta lahu minan wa ammal munafiqu abil mutab la adri ayya zalika qala asma'u wa yaqulu la adri sami'tu nasa yaqulu la syai'an fa qultu Babu masjid Rasul kullihi Biqawli ta'ala Wamsakutu musiku Waqala ibnu Musayyib Al-mar'atu bimanzilatil rajul Tamsahu ala ra'siha wa su'ila Malik Ajizid ayat iziyu ayam sahu ala ra'si Fahtajah bihadithin Abdullah bin Zaid Wabihi Rabillah Wabihi an-Nahbar Haddathana Abdullah bin Yusuf Qala akhbarana Malik an Amr bin Yahya al-Mazini an abihi anna rajulan qala li Abdullah bin Zaid wa huwa jaddu Amr bin Yahya atastati'u an turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddahu qala Abdullah bin Zaid na'am pada bima'in fa'amrahu ala yadayhi faghasala marrataini thumma madamada wastanshara thalathan thumma ghasala wajhahu thalathan thumma ghasala yadayhi marrataini ila mirfaqaihi thumma masaha ra'sahu biyadayhi fa'aqbala bihima wa adbara yada'a bi muqaddimi ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu thumma ghasala rijlaihi wallahu a'lam.
بوصل الرجلين إلى الكعبين. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه شهيدة عمر وابن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأطفأ على يده من الثور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في ثور فمد آدم واستشق واستثار ثلاث ضربات ثم أدخل يده وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده ومسح رأسه وأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. Bismillahirrahmanirrahim. Bab istikmali bagi wudu'in nasi wa amara Zurair bin Abdullah amru ayatawaddahu bi fadli wajihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Hakam qala sami'tu Abu Juhayfah arja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajrah utiya bi wudu'in fa وجعل الناس يخرجون من فضل وضوءه ويتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عن السهل. lagi. وقال أبو موسى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقح فيه ماء وغسل يديه وجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما اشربا منه وأفرغا على وجوهكم وعلى وجوهكما وظهوركما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pembahasan kita, beberapa hadis sudah kita baca dari hadis Sahih Bukhari. Ada beberapa hadis yang tadi kita lihat, coba yang ada hadis yang di pertengahan, hadis di halaman 46. Hadis yang halaman 46 itu hadatsana Amru ibnu Ali. Ya. Di baris di atasnya. Hadatsana qala hadatsana Amru ibnu Ali. Qala hadatsana Abdul Wahhab qala sami'tu Yahya ibn Sa'id qala akhbarani Sa'd ibn Ibrahim anna Nafi'a ibn Jubair ibn Mut'im akhbarahu annahu sami'a Urwah bin Al-Mughirah ibn Syu'bah yuhaditsu an Mughirah ibn Syu'bah annahu kana, bahwasanya ini dia Al-Mughirah ibn Syu'bah ini sahabat Nabi Muhammad SAW. Annahu, kata sungguhnya dia kana ketika itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama fi safarin, dalam perjalanan. Al-Mughirah ini ibnu Syu'bah, sahabat Nabi Muhammad SAW, pernah bersama Nabi kita Muhammad SAW dalam
perjalanan. Wa annahu dhahaba li hajatin lahu. Ya. Bahwasanya Nabi ada keperluannya, hajatnya. Kemudian wa anna Mughirah ja'ala yusubbul ma'alaih. Bahwasanya ini sahabat Nabi SAW yang bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW ja'ala yasubbu menyiram ya al-ma'a menyiram air alaih atas Nabi kita Muhammad SAW. Wa huwa idza wadda ketika itu Nabi SAW wudu ya. Jadi wudu disiramin airnya. Disiramin air. Nabi kita SAW wudu. Fa ghassala wajhahu maka Nabi SAW wudu seperti biasa ya, cuci muka waede, cuci kedua tangan, cuci muka, cuci dua tangan, wa masaha kemudian membasuh birausi kepala, ya kan? Jadi cuci muka, cuci dua tangan, membasuh kepala. Kemudian yang terakhir wa masaha alal khuffain. Seharusnya kan mencuci kedua kaki kan? Tapi di sini di hadis ini setelah membasuh kepala Nabi Muhammad SAW wa masaha alal khuffain. Setelahnya membasuh lagi, membasuh atas khuffain, atas sepatu khusus ya. Jadi setelah membasuh kepala Nabi Muhammad SAW ketika itu membasuh atas khuffainnya, tidak mencuci kedua kakinya ketika itu wudu. Nah, ini gimana nih hukumnya? Ini ada ya, ada babnya itu ya. Dari hadis dari sini diambil ya, dari hadis-hadis Sahih Bukhari dan yang lainnya. Bahwasannya ketika kita wudu itu sesuai dengan hadis Nabi SAW, boleh bagi kita ada keringanan. Boleh setiap, tidak mesti musafir ya, tidak mesti musafir, karena ada dalil-dalil yang lain. Tidak mesti musafir, boleh kita mau di rumah, mau dalam keadaan musafir, itu boleh kita mengganti mencuci kedua kaki dengan membasuh, bukan membasuh kaki, tapi membasuh alal khuffain, membasuh atas sepatu khusus. Khuffain itu adalah sepatu khusus yang dia kayak kaos kaki, tapi dari bahan kulit. Jadi kayak sepatu yang tapi kayak kaos kaki, tapi dari kalau kaos kaki kan dari kain, kalau ini dari kulit kuat ya. Itu biasanya orang sono, orang kita Indonesia cuma nggak pernah kayak orang Indonesia pakai itu. Orang sono itu dia pakai itu buat membantu perjalanannya. Di perjalanan itu dipakai supaya ringkes. Wudunya pun ringkes jadinya. Kalau pakai sepatu itu, kalau sepatu yang kita ini nggak boleh. Ini sepatu khusus, khuffain namanya. Kalau ada tuh, kalau mau dibeli ada di Indonesia banyak, ada jual juga, cuma jarang dipakai. Kalau mau praktekkan ilmunya boleh, mau praktekin ilmunya boleh. Ya, jadi boleh bagi kita walaupun nggak musafir di rumah kita ataupun musafir, apalagi boleh kita memakai sepatu yang khusus tersebut dan kita pas wudunya itu lebih ringkes. Ini khususnya di daerah itu yang ketika musim dingin itu dipakai. Kalau kita kan umroh atau kita haji itu sering kita lihat orang-orang tuh pakai sepatu masuk ke masjid. Nah itu dia. Kan ada juga itu nih, kok sepatu masuk ke masjid? Nah itu dia sepatu khuffain itu. Sepatu khuffain itu dia ada, ntar kita di luar masjid pakai alas lagi, pakai sendal lagi. Jadi kita itu bersih. Jadi kita sholat pakai itu, nggak lepas. Tidur pun pakai itu selama kita musafir. Jadi dia sepatu itu dia bersih, ya bersih. Kalau kotor kita bersihin, gitu ya. Jadi masuk ke masjid sholat pakai itu. Nah, itu sepatu khuffain itu kalau kita punya kita pakai. Tapi ada syarat-syaratnya. Di kitab fikih itu lebih luas. Bahwasanya syaratnya itu kalau mau pakai itu kita mesti makainya dalam keadaan berwudu. Jadi kita mesti wudu dulu sempurna. Ya, kita mau jalan nih misalnya kan, kita tinggalnya di mana? Di London. Dan susah nyari musola di sana. Susah di Jepang itu Pak Imam sudah pernah tinggal di Jepang. Susah nyari musola di sana musim dingin. Kita yang ada wastafel, WC kering. Mana ada semprotan cor gitu, semprotan buat cebok di WC Jepang? Gak ada. Dia masuk WC Jepang. Gak ada itu semprotannya, gak ada. Semuanya di WC itu, hilang langsung udah. Kita mau cebok gimana? Kertas, dikasih kertas. Gak ada semprotan. Oh mau wudhu di wastafel ada.
wastafel ada. Cuman kakinya gimana? Angkat kaki ke wastafel. Kalau di kamar mandi ada semprotan, kita kaki, mukanya, tangannya, kepalanya bisa di wastafel, kakinya bisa semprot. Kalau di WC Indonesia, kalau WC sana kagak ada, kering, marah itu. Kalau kita angkat kaki, kalau kita baca becek-becek di sono, marah orang sono, maunya kering. Ya kan Indonesia sebagian WC umumnya udah begitu sekarang ya, udah ikut ke sono. Di sono udah dari dulu begitu, di Korea, di Jepang, daerah-daerah sono itu nggak ada basah-basahan, nggak ada. Kita repot wudhu ini kaki ini gimana caranya? Coba angkat kaki di pas wastafel, apa kata orang? Ini wudhunya gimana? Kita kan karena kalau kerja atau kita tinggal di sono, itu kan pagi-pagi pulang sore itu malam. Pagi-pagi pulang malam. Sholat duhurnya, asarnya gimana itu? Ada yang sekolah di sono, antara yang jamaah kita di London, dia kursus bahasa Inggris di sono berapa 6 bulan. Itu benar-benar kerepotan karena dia mesti pergi pagi, pulang udah malam, kembali ke kos-kos. Di kos-kosannya sih bebas, bisa ada air, ada segala macam kan. Cuma ketika dia keluar mau ke kampusnya, itu kan mesti dari pagi, pulangnya udah malam. Itu sholat duhurnya itu dia repot. Di kelas, di mana mau sholat kagak ada di kampus, mau cari masjid jauh dari masjid. Kita nyuri deh cari kelas yang kosong sholat. Cuman wudhunya itu repot. Jadi dia bawa kayak air gitu, pakai air mineral gitu. Jadi wudhunya mukanya udah di wastafel, kakinya itu dia siram di luar, di halaman gitu disiram kakinya. Baru di sholat. Sholatnya nyari-nyari kelas kosong, sholat. Memang begitu. Ya apa boleh buat. Jadi kita sebenarnya kalau tahu ilmunya gampang nih, khufain. Kalau kita bakal tinggal di daerah sono, di London, di mana-mana daerah-daerah yang bukan Asia, itu dia apalagi di musim dinginnya semua rata-rata pakai khufain. Selain dia fungsinya buat menghangatkan, hangat dia tuh pakai itu hangat terus ya musim dingin kan. Terus kita praktis wudhunya itu nggak perlu kita cuci kaki, nggak perlu nih, ada hadisnya. Nabi SAW kan masaha, ini kan waghasala wajahu, mencuci wajahnya Nabi SAW, wa yadayhi, mencuci tangannya, kedua tangannya, wa masaha bi ra'sih, membasuh kepalanya, ya, wa masaha alal khufain, setelah itu membasuh atas sepatunya. Jadi sepatunya tersebut cukup dibasuh. Jadi kalau kita di wastafel gitu, cuci muka, cuci tangan, cuci, basuh kepala, basuh, bisa kan? Habis itu basahin tangan kita, usapkan ke sepatu. Udah wudhu itu. Udah wudhu. Udah sah wudhunya. Tapi syaratnya tadi ada syaratnya. Syaratnya pas kita pakai dari rumah tadi, dari kos-kosan kita itu kita wudhu dulu sempurna. Dari rumah itu udah sebelum pakai sepatu itu kita pakai wudhu dulu sempurna. Kita dalam keadaan berwudhu, baru kita pakai itu sepatu. Pakai sepatu, udah. Setelah itu kan kita pakai masih wudhu, batal wudhu misalnya, baru kita boleh wudhu yang seperti tadi. Jadi barulah kita boleh wudhu yang membasuh, mengganti daripada mencuci kaki setelah kita memakai khufain tersebut dalam keadaan berwudhu. Ya di jalan itu masih belum batal nih, di bus masih belum batal, sampai sono batal. Ya udah. Jadi kamar mandi syarat yang kedua nggak boleh dicopot. Syarat pertama makainya mesti dalam keadaan berwudu. Syarat kedua tidak boleh dicopot selama kita mau masih pakai keringanan itu, tidak boleh kita copot sepatu. Kalau copot batal, mesti wudu lagi sempurna. Ya, baru kita pakai lagi. Jadi apapun kegiatan kita itu sepatu tidak boleh copot. Kamar mandi pun nggak boleh copot. Misalnya najis siram, cuci, maka kan mesti pakai kulit yang kuat. Jadi dia kamar mandi sana kan kering, ya kan kering. Jadi nggak bakal kena najis ke kita. Jadi nggak bakal nyiprat. Jadi masuk kamar mandi kita pakai sepatu lagi di luar itu. Jadi itu seperti kaos kaki, kita pakai sepatu lagi di luar itu. Jadi masuk kamar mandi kita pakai, ke kelas kita pakai, di musola yang kita copot sepatu luar, sepatu itu tetap kita pakai. Gitu. Maka kalau sudah begitu syaratnya, barulah kita boleh ketika wudhunya cukup dibasuh. Yang dibasuh mananya? Semuanya diusap, nggak perlu. Yang wajib dibasuh, yang wajib hanya atasnya. Yang wajib hanya atasnya. Tapi kalau mau sunnah, atas juga, bawah juga. Kalau mau sunnah. Cuman basuhnya juga nggak mesti keseluruhan. Gini katanya jari kita kanan kiri direnggangkan. Dibasahin dulu di keran, kan udah basah. Direnggangkan, jarinya direnggangkan, dilewatin di tapaknya, dilewatin di atasnya, gitu doang.
diusapnya gitu. Jadi nggak mesti seluruhnya gitu kan. Jadi jari kita udah jari direnggangkan lagi. Dan habis itu ditarik gitu, diusapkan ke atas, diusapkan ke bawah. Tapi wajibnya hanya atas. Kalau anak mau singkat aja gimana? Atas aja. Kalau bawah nggak cukup. Oh anak mau singkat bawah aja nggak cukup. Anak mau singkat atas aja. Nah itu usap atasnya yang ke arah betis ya, itu diusap. Nah itu udah cukup. Yang dari mulai jari itu kita tarik, usap, kita masuk. Kalau sudah kita begitu, kita wudhu begitu, kita sholat, udah sah sholatnya. Tidak wudhunya udah sah dan sholatnya kita sah, maka kita boleh batal lagi, begitu lagi wudhunya, batal lagi, begitu lagi sampai kapan? Kalau kita musafir sampai 3 hari 3 malam, boleh. Yang penting syaratnya tadi itu tidak boleh copot. Tidur ya kalau mandi kalau hadas besar ya wajib copot udah. Kalau hadas besar udah copot karena kan mesti mandi. Nah, jadi kalau hadas besar copot, jadi dia nggak boleh copot itu. Mau mandi mau apa dalam keadaan apapun tidak boleh dicopot. Kalau copot pulang lagi dari awal, wudhu lagi benar baru pakai, gitu ya. Itu kalau dia musafir 3 hari 3 malam. Tapi kalau dia di rumah, boleh nggak di rumah kita nih nggak musafir tapi kita pakai sepatu itu wudhunya begitu boleh. Ya, kalau udah ngerti ilmunya boleh. Tapi dia hanya diperbolehkan setelah pakai sepatu itu hanya masanya cuma 1 hari 1 malam. Besoknya mesti ulang lagi, mesti buka lagi. Jadi 1 hari 1 malam boleh. Kalau dia mau, lagi dingin nih, dicondet lagi dingin kan, condet kan? Eropa juga lagi musim dingin ya kan? Pengen anget-angetan, ya udah pakai. Kan orang suka pakai kaos kaki tuh, pakai sepatu itu kan sekalian. Kalau kaos kaki nggak boleh, karena mau basuh atas kaos kaki nggak boleh, karena syaratnya itu mesti kuat dibawa jalan, mesti kulit, minimal kulit. Jadi kaos kaki nggak boleh. Jadi kalau dia pakai punya itu mesti beli itu yang khusus seperti itu, maka dia pakai di rumahnya. Kalau di rumahnya boleh dia pakai dengan syarat-syaratnya, tapi hanya bertahan 1 hari 1 malam. Habis 1 hari 1 malam walaupun nggak batal, wajib dia copot, dia ulang lagi. Ya, dia ulang lagi, baru pakai lagi dari awal, berlaku lagi 1 hari 1 malam, gitu ya. Ketika dia batal, cuma dibasuh sepatunya saja. Ya. Silahkan diamalkan kalau ini ada hadisnya, sahih, ya, Bukhari di fikih juga dibahas secara gamblang. Mudah-mudahan Allah kasih kita ini yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه اهلنا وقراباتنا في ديننا مع الكل وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما واخذا يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واقدر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل واغفر واستر اكرما ستر وصلاة الله تنشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء من كتاب للناس الشفاء وعلى اهل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح كرما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم محمد الباقر العبد الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قال النبي من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.